नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 12 अगस्त मंगलवार आज रही देश विदेश आज 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिला ना लिखि दिंतु। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा ओडिशा पई खुशी खबर एमिति अनेक 20 गुरुत्वपूर्ण खबर अछि भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा हमर अनुरोध। चलंतु कोन रही खबर ता ऊपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर बही देखी परीक्षा देवे पिला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा वर्ष 2026-27 नवम श्रेणी परीक्षा ढांचार परिवर्तन होगा। निष्पत्ति अनुसार नवम श्रेणी पढ़ुवा पिला माने एथर बही देखी परीक्षा देवे 2026-27 शिक्षा वर्ष पायलट मोड रे कार्यकारी करा जिवो। जून मासरे होइथिबा बैठक रे एभली निष्पत्ति अनुमोदन करिछि सीबीएसई। जून मासरे सीबीएसई बैठक रे नवम श्रेणी परीक्षा रे इंटीग्रेटिंग ओपन बुक असेसमेंट नहीं आलोचना होती जहा फल पिला माने गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक देखि परीक्षा देबे। एथर बही देखि पिला परीक्षा देबे बोली सूचना मिलुची। परवर्ती खबर रही जमी हरा को मिलिबो जमी राज्य सरकार तरफ बड़ घोषणा। जमी हराइतिबा लोक को जमी देबे सरकार। प्राकृतिक विपर्यय जमी हरा को जमी देबे सरकार बोली आज घोषणा करिसेंती। ता सहित एक एहार किछि प्रतिक्रिया रखिसेंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री को कहिबा कथा प्राकृतिक विपर्यय जो माने जमी हराइसेंती सेमान को जमी देबा सहित समस्त खर्च मध्ये देबे क्षतिपूरण राशि। खूब शीघ्र सब जिलापाल को मगा जिवो रिपोर्ट। जमी हराइथिले जमी बदल रे जमी मिलिबो आउ जो जमी सरकार प्रदान करिवे। बन्या समय अनेक लोक जमी हराइसेंती से रिपोर्ट मध्ये आसिले तुरंत तांको जमी मध्ये दिया जिवो। आसुची आउ एक बड़ लघुचाप आसंता कालीटू प्रबल वर्षा हेबो। 13 तारिख रे बंगोपसागर सृष्टि हेबो लघुचाप क्षेत्र। यह प्रभाव रे 13 रु 17 तारिख पर्यंत प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबो। से नेकी मध्ये 16 जिल्ला को येलो अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। विशेष करी मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति आज मध्ये देखिबाको मिलिबो वर्षा। ता सहित मध्ये 14 तारिख रे अति प्रबल वर्षा हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र सूचना देइछि। घड़घड़ी मारिबो एवं ता सहित मत्स्यजीवी को समुद्र जिया पे बारण कराइछि। तलिया अंचल को मध्ये सतर्क रहबा पे सूचना देइछि। परवर्ती खबर होछि 64 जोगिने मंदिर पे 88 कोटी टका घोषणा कले सरकार। सौंदर्यकरण पे खर्च हेबो। ओडिशा बलांगीर जिल्लार बंगमुंडा ब्लॉक अंतर्गत रानीपुर झरीगाल रे अवस्थित ऐतिहासिक 64 जोगिने मंदिर सौंदर्यकरण उन्नति पे राज्य सरकार को बड़ घोषणा करिसेंती। उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडा पीठर विकास ପାଇଁ 87 कोटी 93 लक्ष 88 हजार टंका मध्ये सहायता प्रदान करबा ପାଇଁ घोषणा करिसेंती। 64 जोगिनी मंदिर होछि ओडिशार प्रमुख तंत्र पीठ जहा नवम शताब्दी निर्मित होइतिबा बोली अनुमान करा जाउछि। एही मंदिर भारतर अन्यतम 64 जोगिनी पीठ रे गणा जाए। यार स्थापत्य भास्कर शैल मध्ये पर्यटक बेस आकर्षित करिथाए। मंदिर रे 64 जोगिनी को मूर्ति सहित महामाया देवी को पूजा मध्ये करा जाए। एहार उन्नतिकरण ପାଇଁ सरकार एथर घोषणा करिसेंती बड़ राशि। तेबे किलर थार धक्कारे काली मांकर मध्य मृत्यु होईची। किछि दिन पूर्व मते राखी पूर्णिमा रे झियो मा रास्ता पार होतले भुवनेश्वर एक थार गाड़ी पिटी दिथिला जहा फल घटनास्थल झियोंकर मृत्यु होइतला। आज काली मध्य मार मृत्यु होईची जहा फल सरकार समवेदना जणाइबा सहित 8 लाख टंका सहायता राशि मध्य घोषणा करिसेंती। किछि स्थानीय लोक मध्य रास्ता अवरोध करिसेंती। ड्राइवर एपर्यंत मध्य फेरार अछि धरा मध्य पड़ी नाही। परवर्ती खबर होची आसिला 5टी जिल्लार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट। 5 जिल्लार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट संपर्क में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आज बड़ सूचना देइचंती। केन्दुझर बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर भद्रक जिले में बन्यार व्यापक क्षयक्षति होईची जहा फल बन्यार मोट 6 कोटी 66 लक्ष 17 हजार 55 टका खर्च होइतिबा मंत्री कहिसंती। जिलापाल माने क्षतिग्रस्त बैंक अकाउंट को जांच करिसंती। एपरिक फसल नष्ट होई क्षतिपूरण मध्ये जिलापाल को पठाई दिया जाइछि। पानी एवं विशोधन अर्थ भी पठाई दिया जाइछि। एपरिक घर नष्ट लुगा बासन मत्स्यजीवी उद्धार कार्य खर्च मध्ये दिया जाइथिबा मंत्री कहिसंती जहा फल समस्त लोक एथर क्षतिपूरण राशि मध्ये पाइबे। परवर्ती खबर होची मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ घटला बड़ अघटन। तेबे कहउछि मुख्यमंत्री एवं अभियोगकारी सहित किछि जुक्तितर्क मध्ये होइगला। आत्महत्या कथा शुणी रागी गले मुख्यमंत्री। अभियोग प्रकोष्ठ तागिद कले मुख्यमंत्री। जगबंधु पंडा नामक जने अभियोगकारी एपरि कथा मुख्यमंत्री को रागी जाई कहितले जे मोर तो अभियोग शुणनती मु आत्महत्या करिदेबी। से समय मुख्यमंत्री तागिद करी कहितले आत्महत्या शब्द काहे कहउछ किए शिखाई आत्महत्या शब्द कह सब किसी पूरण हो मनीष जीवन केते थरे पाई था एमती कर विभिन्न प्रकार बुझौले आ तमर सब असुविधा पूरण जदि योग्य होइतिबो
जदि आपणकर दाबी यथार्थ थिबो ताहले आपण हक निश्चय पाए बोली एपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। परवर्ती खबर होची लोकसभा रे उपस्थापित हैला संशोधित आयकर बिल 2025 मात्र 4 मिनिट रे हैला पास। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा रे संशोधित आयकर बिल 2025 उपस्थापन करिसंती। एही नूतन बिल सांसद बजेंद्र पंडा अध्यक्षतार गठित सिलेक्ट कमिटी रो अधिकांश सुपारिश अंतर्भुक्त रही। मात्र 4 मिनिट भितर बिल पास कर दिया जाइछि। गत सप्ताह सरकार आयकर बिल 2025 प्रत्याहार करने निष्पत्ति नेबा परे एही पदक्षेप नियाइछि। 6 दशंधि धरी पुराना आयकर आईन 1961 को बदलाइबा पई फेब्रुआरी 13 नूतन बिल आगत कराइथिला। सिलेक्ट कमिटी सुपारिश पर सरकार गत सप्ताह यह प्रत्याहार मध्य करथिले। निर्मला सीतारमण कहते नूतन बिल पुराना 1961 आयकर आईन को संपूर्ण भाव बदलाइब। पुराना बिल रे द्वंद्व थिला एबे प्रत्याहार करा नै जाइछि। सब किछि सठिक एवं स्पष्ट करिया पई नूतन बिल मध्य आगत हेउछि। परवर्ती खबर एथर रास्तार आ बुला कुकुर बुलिबे नाही। बुला कुकुर धरी आश्रय स्थल रख। कुकुर आतंक पर एभली निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट। स्कूल आखपाख कॉलेज आखपाख आ बुला कुकुर बुलिबे नाही। कुकुर आक्रमण जोगु जीवन जाउछि, जीवन धन जीवन मध्य नष्ट हेउछि। दिल्ली रे मध्य एमसीडी एवं एनडीए को मध्य तुरंत बुला कुकुर उठाय पे निर्देश देइछि। एपटे मध्य बीएमसी मध्य कहिछि बंध्याकरण दोष मध्य एबे इंजेक्शन दिया जिवो, जा फल कुकुर आउ चारियाडे बुली परिबे नाही। परवर्ती खबर होची ऑनलाइन बिक्री हेबो नाही महाप्रसाद। विभिन्न संस्था देइथिबा प्रस्ताव को ना मंजूर करिसेंती श्रीमंदिर प्रशासन एवं राज्य सरकार। भारतर अन्य मंदिर तुलन में महाप्रभुଙ୍କର महाप्रसाद पवित्रता एवं मान्यता संपूर्ण अलगा। किछि दिन तले यह किछि संस्था महाप्रभु सुखिला भोग महाप्रसाद को ऑनलाइन लोक मान पाखरे पहुंचा पई श्रीमंदिर को प्रशासन को अनुरोध करथिले। जदिও महाप्रसाद देश विदेश रे भक्तों पाखरे पहुंचबे सुविधा हुए तबे महाप्रसाद पवित्रता दृष्टिकोण श्रीमंदिर प्रशासन किंबा राज्य सरकार प्रस्ताव रे राजी नाहांती। कारण ऑनलाइन महाप्रसाद निया गले तार पवित्रता अक्षुण्ण रहिबो नाही बोली संदेह होची। मंदिर प्रशासन सरकारी ऑनलाइन महाप्रसाद को बिक्री पई सहमत नाहांती। समस्त भक्त को अनुरोध जे पुरी आसी महाप्रभु को दर्शन करी महाप्रसाद पाइबार सौभाग्य पांतु। परवर्ती खबर होची ऑनलाइन प्रेमर करुण परिणति। प्रेमिका बेक काटिदेला बॉयफ्रेंड। एभली घटना घटची बलैपुर पंचायत निकट तांती चांचल्य घर घटना, जहाँ समस्त आश्चर्य होउचंती एरसमा ब्लॉक रे घटिछि। जणे युवती को बेक काटिदेला युवक। मोबाइल रो उभय गड़ी उठिला प्रेम संपर्क। आज युवक जनक युवती को भेटिबा पई आस्थिले। उभय कथा हेउथा बेले कोनोसी कारण उभय मध्य होइतिला चुक्ति तर्क। फल उत्तत युवक धारुआ अस्त्र युवती को बेक काटि दैतिले। युवती जनक रास्ता कटरे पड़ी चित्कार करिबार स्थानीय लोके सहायतार प्रथमे कुजंग मेडिकल पर युवती को कटक स्थानांतरित करा जायछि। युवक कुजंग थाना अटक मध्य रखा जायछि। परवर्ती खबर रोचे धरा पड़िले 12 नकली गुमास्ता। पुलिस हाथ बड़ सफलता। पुरी सिंहद्वार टाउन थाना पुलिस 12 जन नकली गुमास्ता गिरफ्त करिछि, कोर्ट चालाण मध्य करिछि। तबे कुआ जाउछि जे एमाने नकली गुमास्ता साजी विभिन्न प्रकार पर्यटक को विभिन्न प्रकार तथ्य देउथिले, जहा फल ठकी नउथिले मध्य टंका। हजार हजार भक्त श्रद्धालु आसंती श्रीमंदिर संस्कृति परंपरा विषय जानिबा पई। सेवायत एवं सेमानकर गुमास्ता माने यात्री मानकु टिके नेकी तथ्य प्रदान करिथांती, किंतु अण सेवायत जोगु यात्री माने ठकामी सहित दुर्व्यवहार शिकार मध्य हेउचंती। एने बारंबार अभियोग आसीबा परे पुलिस एबे तुरंत एक्शन ने 12 जन को मध्य गिरफ्त करिछि। परवर्ती खबर होची मद पीकी स्कूल बारंडारे गड़िले शिक्षक। एभली घटना घटछि केन्दुझर जिल्लारे लज्जाजनक घटना, जेउठारे जणे शिक्षक स्कूल बारंडारे मद्यप अवस्था गड़िबार देखिबाकू मिलिछि। छात्र माने शिक्षक को उठाई पई चेष्टा करथिले मध्य चेता फेरु नाही। घटनाटी वीडियो सामना को आसिया परे शिक्षक निशाग्रस्त अवस्था स्कूल बारंडारे पड़िथिबा देखिबाकू मिलिछि। एही घटनाटी बाउंसली पंचायतर पाटना ब्लॉक रो अवस्थित बुलुडा दिंडा पांटा स्कूल रे। तबे संपूर्ण वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेउछि। जणे विज्ञान शिक्षक बारंडारे सोइचंती, पाखरे ठिया होइचंती छात्र माने उठाई पई चेष्टा कले सारा उठुनाती, मद्यप निशा स्कूल को आछंती। तबे एभली आसबे द्वारा प्रश्न कोन करूछि, तुरंत तांको पर एक्शन काई ने जाउनी से नेकी मध्य प्रश्न उठुछि। तुरंत तांको मध्य सस्पेंड करा जाऊ। परवर्ती खबर होची बेकरे पड़िछि जुआली। गाँ दांडरे हल करुचंती स्वामी स्त्री, पुणी देखिबाकू मिलिछि बलद दंड। विवाह करिबा पड़िला महंगा, युवक युवती भोगिले बलद दंड। संपर्कीय भाई भौणी बाहा हेले बिबी सुधी नारे ग्रामवासी देले शास्ति। पूर्वर कोरापुट रे एभली घटना सामना को आस्थिला। पुणी थरे कोरापुट रे बंधु गाँ
ଚିଡି ୱାଲେସ୍ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ରାଗିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହଳ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହାର ରୌପ୍ୟ ନୁହେଁ ଗୋଲ୍ଡ ଲେବୁଲର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ 14ଟି ବ୍ଲକରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 4,124 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଲ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ସେଲ୍। ଏହି ଦିନରୁ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ। ଅଧା ଦରରେ ମିଳିବ ଆପଲ ସାମସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଫୋନ। ତେବେ ଇ କମର୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେଲ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ସେଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଠୁ ଲାପଟପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ରିହାତି ଦରରେ ମିଳୁଥିଲା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଫର, ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40% ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫ୍ରିଡମ ଅଫର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା। ରିମାଣ୍ଡରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ପୁଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତନ ମହାରଣା ଏବଂ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ କରିକି ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରଚଳିତ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିତେନ ମହାରଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାରଣା ସମେତ 6 ଜଣ ଗିରଫ କରିଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆ ଦେହରେ କେତେ ଜଣ ହାତ ଅଛି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 88% ପାଖାପାଖି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ରେଳ ଧାରଣାରେ ପଥର ଓ ଅଟକିଲା 5ଟି ଟ୍ରେନ। ମାଓବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସନ୍ଦେହ, ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଶ୍ରାରେ। ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୁଟରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଚକ୍ରଧରପୁର ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସୋନୁଆ ଟୁନିଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଟ୍ରେନ ଲୋକ ପାଇଲଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ପଥର ଗୁଡିକ ସଜାଇ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାଲ ଗାଡି ଟ୍ରେନଟି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ମାଓବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଏବେ 5ଟି ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନକଲି ସାର ରାକେଟ ସକ୍ରିୟ। ସରକାର ଉଦାସୀନ ଏବଂ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ସାର ମିଳୁନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ବାହାର ଡିଲରଙ୍କୁ ସାର କିଣୁଛନ୍ତି। ଡିଲରମାନେ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମୁନାଫା କମାଇବା ସହିତ ନକଲି ସାରକୁ ଅସଲି କହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଚାହିଦା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ଯେଉଁଠି 10 ଟନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ସେଇଠି 7 ଟନ ଦେଉଛି। ଏହାର ଫାଇଦା ନକଲି ସାର କାରବାର କରୁଥିବା ରାକେଟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବେପାରୀମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଡେରା ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବ୍ୟାପକ ନକଲି ସାର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଜଟିଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମସ୍ୟା। ଜମି ପଟ୍ଟାର ବାବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ ରହିଥିବାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ସରଳ ସୂତ୍ର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାନି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ। ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱ ଘୋଷଣା ନାମ ବା ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱ ଘୋଷଣା ନାମରେ ଜମିର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। 3-4 ପିଢିର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ଦସ୍ତଖତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ ଖବର ଆସୁଛି ବଡ ନିଯୁକ୍ତି 10 ବିଭାଗରେ 22,896 ପଦବୀ ହେବ ପୂରଣ। ଏନେକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 8,358, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗରେ 4,042, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 3,677, 10 ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ସାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଛି। 21 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଏଥର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଏବଂ 300 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସବସିଡି। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯାହାଫଳରେ ଏଥର 12,060 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 10,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ରହିଛି 10,000 ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି ଇ କେୱାଇସି ନ କରିଥିବାରୁ ମାଗଣା ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମହିଳାକୁ 2500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏପଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ଥରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଧନୀ କରିଦେବ ଏସବିଆଇ ର ଏହି ଯୋଜନା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରେପୋ ରେଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସବିଆଇ ର ମଧ୍ୟ ହୋମ ଲୋନ ଏବଂ ଋଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 3,000 ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇଏମଆଇ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଏସବିଆଇ ରେ ଏଫଡି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।